مریم عبدالرحیمова چندی پیش از 22مین چمپیونات جهان اومد به تکواندو ایتیف با 2 مدال طلا برگشت. او در تاریخ تکواندوی تاجیکستان توانست که نخستین قهرمان مطلق جهان از این رشته ورزش گردد. در همین بعد ترکیه من همین چی داشتم، آرزو داشتم که در همین مسابقه جهان سزاوار مدال طلا گردم و آرزویم عملی شد. در آینده میخواهم که همین نتیجه ها را بیشتر کنم. 21 سپتامبر سال 2023 غیر چشم داشت امروز مریم را در صحن حولیه‌شان عمه‌اش دلارام که برای مهمانی به خانه آنها آمده بود پیشواز گرفت. مشغول همانه سوز آفرین. مریم جان در محیط به نهایت آرام، خوشبختانه، در محیط سازگار، در دامان بابا و بیبی های نازنین، غمخوار، پدر و مادر مهربان، واقعا غمخوار و وای رسیده ایستاده است و کودکیش هم بسیار هم کودکی خوشبختانه کودکی بود که واقعا در خاطر من هست که مریم از سن خردسالی فقط به مهنت، یعنی که به یک مهنتی که سرگرمی این یا اون یک هنری بود که واقعا میخواست به یک احساسات، به یک خواهشی که خودی وی همین خواهش با کمال میل به همون هنر دست میزد. مریم از خردی بسیار دخترکی سرحرکت بود. هر وقتی که مریم از باغچه می آمد به خانه با یک دل خرسند با هم سلام گفته اول پیش بیبیش می در اومد و با بیبیش بسیار روان بیبیش بسیار نزدیک بود. مریم من میشتن صحبت میکردن درباره در باغچه چه خیلی گذشت امروز گفته گپ میزدن نقل میکرد مریم. مریم رو سببی به ورزش دادن اول هم شادروان مادرم با همین ورزش بودنش با تئاتری به نام استاد صدرالدین عینی، اپرا بالت استاد صدرالدین عینی و رشته بالت برده بودنش. بیست و پنجم سپتامبر سال 2023 با شهلا عبدالرحیمova در باغ پرچم شهر دوشنبه برخوردیم. او از کودکی‌های مریم سخن را آغاز کرد. مریم از خردی بسیار دختری فعال بود. هنوز صنفی یک نمیرفت که خدا رحمتی مادرم میگفتن که مریم ستارچه ما هست. و البته اون وقت نمیفهمیدیم که سخن درباره چی میرود، لیکن کلانسالا یک نگاه خودشون داشتن و از بس که مادر ما خودشون آدم فرهنگی بودن، خودی مادرم با اولین قدمهاش در خانه وقتی که راه میگشت و نوکی پاچه هاش راه میگشت. بله و یک روز گفتن که من مریم باید وای برم تئاتر اپرا بالت. گفتیم که چی گپ است؟ از بس که بسیار میرفتیم، خودشون هم شوق داشتن که به همین تئاتر و کینو و همین چیزا رو نقص میدیدن، کتابخانه و ما این قبول کردیم و دیگر اهمیت ندادیم روز دیگر و گشت خانه آمدن گفتن که خیلی به من سیوانچیتید. ما با مریم مصلحت کردیم، مریم با مشق بالت میراد از این بعد
хай ҳамин хел ҳар дафъа дар як ҳафта 2-3 маротиба худашон мегирифтанд, Мариамро мебурданд, дар вақти тармим интизорӣ мекашиданд ва гашта ба хона меомаданд. театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ Мариамро ёди айёми кӯдакиаш ба ин ҷо овард. аз майдакиам мехостам ки балерина шавам ва якум рӯз мо рақати апом бурдан 4 кас будем ва мо экзамен споридем. ин экзаменро фақат ман споридам, апаом ягон кас наспорид ва ман машқи балета сар кардам. соли 2013 Мариам 5 сола буд. бибиаш ба ман муроҷиат карданд ки мехостанд ки амина берашон бо рақси балет ва гимнастика машҳур шавам. ман ростӣ рад накардам, қабул кардам. аз якум дарс хулоса кардам ки Мариам бениҳоят боистеъдод аст, чунки аз байн 1-2 моҳ гузашта буд, устоди ман ба толор гузашта. вақти дарси манба диданд Мариамро, гуфтанд агар ино давом тиҳанд мумкин ки дуюм маликаи Собирова шаванд. лек афсус ки Мариам давом надод. На протяжении всех наших занятий она занималась даже не на 100, а на все 200%, показывала отличные результаты и в первый же год выступила вместе с одной девочкой, показала номер по Детруа из балета «Щелкунчик». Мариам очень добрая девочка, отзывчивая, не знаю, всегда с горящими глазами, всегда с улыбкой. Честно, я жалею, я очень расстроилась, когда узнала, что она ушла, но я очень рада, что она продолжила свой путь в спорте. Надеюсь, что она добьется еще больших высот, ну и, дай бог, может быть, вернется к нам в балет. Очень надеюсь. гап дар сари ин ки Мариамҷон фарзанди азизи мо нафаре аст ки шахсе аст ки аз меҳнат аз ҳарос надорад, бо камоли майл кори хонаро ҳам бо хубӣ ба анҷом мерасонад, дарсҳои худашро ҳам бо камоли майл, яъне дар ӯ як ҳавас ҳаст ки ҳамин дилхоҳ корро ба хубӣ ба анҷом мерасонад. фақат бо хоҳиш кор, бо ҳавас, дилхоҳ корро бо ҳавас мекунад. дар баробари ин Мариам боз дар назди хонамон клуби вай буд, гимнастика буд. унҷода машқ мекарданд, бо духтарчаи ман машқ мекарданд ва тез ба ҳар хел мусобиқаҳо мерафтанд ва бисёр натиҷаҳои хубам дошт. аз он ҷамъ медали тилло дошт, медали нуқра дошт, яъне ки дар он ҷамъ хеле муваффақ буд. муассисаи давлатии мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпӣ рақами 1 шаҳри Душанбе оид ба гимнастикаи бадеӣ. Мариам токунун ба ин мактаб омада бо мураббиён тамрин мекунад. то имрӯз Мариам дар чандин мусобиқаҳои ҷумҳуриявии гимнастикаи бадеӣ иштирок карда соҳиби ҷоизаҳо низ гардидааст. Мариам поступила в городскую школу Олимпийского резерва по художественной гимнастике в возрасте 4 лет. Выделялась очень хорошими данными, которые помогли ей выделиться в этом спорте. Первым ее тренером была Джемиль Тамара Владимировна, которая дала ей хороший фундамент для побеждения на республиканских соревнованиях, неоднократных. На сегодняшний день она занимается у старшего тренера Шариповой Мичгоны в команде,
которая продолжает вести ее, чтобы получить свой окончательный результат. И работаем, чтобы ленточка не была внизу, хорошо? Они все равно музыку наложат, ничего не поймут они. Потом смотрите, отсюда делаешь взмах и змеечку красиво. Конечно, вот с каждым ребенком заниматься, готовить ребенка на соревнования немножко тяжеловато, потому что не каждый выдерживает ту нагрузку, которую мы даем. Но Марьям отличилась этим, она дала хороший стержень, такой, можно сказать, спортивный, где вот, несмотря ни на что, ни на какие проблемы, ни на какие боли. Ну, знаете, как бы тяжело заниматься двум профессиональным видом спорта, но Марьям отличается у нас тем, что трудолюбивый ребенок, который со спортивной выдержкой. Вы сейчас даже видите, что это не мешает ей совмещать и гимнастику, и тэквондо. ба варзиши тэквондо рафтани Марьям хайри хоҳиши ӯ буд. Нахустин маротиба Марьямро падараш ба толори тэквондо буд. بعد یک روز همه خیلشید رفتم با سرش همین گیمناستیکای بدیهی را رفتم با سرش مادرش خطی شودروان مادرم در گوشه بودن که رفتن نتونستم بعد من با سرش رفتم از گیمناستیکا گرفتم یک در خاطرم زد که همین نزدیکی ده خودم که در این دانشجوییم تایکواندو ایتف مشق میکردم گفتم یک همین استاد میبینم میساید ایوفا خیلی مریم جون گرفتیم و هم زال کالون در اومدیم پرسون شدیم که سایداکا نبودن بعد همونجا اصلیدین سلطان فدیدیم مربی همین حوزیرای مریم گفت چه همون خدمت های گفتم این چه خدمت نمی که مریم دیدم که همون بسیار نگاه داره همون پشتی در اونجا کودکو دختر و بچه و همون همسین سال خودش تمرین کردن اصلیدین گفت که اکا این دخترچه‌تون همونجا مشق میکنن نمیکنن گفتم خیلی نه میکنم مشق میره و اینجا بسیار اکتیو نیست گفتم بسیار فعاله دختر فعاله گفت که بیا یک دو روز همین جمع نمیشه که خیلی ببینیم چه خیلی میشه وقتی که مریم از یکم روزی که مشق گزارشی که چیز کردن نخواست یک روزی مشق گذروندن خواست بعد از یک روزی مشقی که من باید دیدم خیلی خواهشایی که بهتر دارد پیش از پدرش که وقتی مشق بود شد پیش از پدرش اومده فهمیدم که اگر که خیلی بهتر میشود که مریم دوام تیاد تکنیکایی که یاد دادن اثر کرده مریم همه بهتر اجرا میکرد از درونی که گویا که میشود که 30-40 نفر فرقیتش معلوم بود که چقدر میخواه چیزای زیادتر یاد گیرم اول мефоридакам баъд машқҳо хеле душвор шидан гирифтанд ва ман намехостам машқ кунам ростигап баъд аз он очам модарам доим маро мегирифт ба зал мебурд меовард дар хотирам ҳаст ман гирья мекардам мегуфтам намеравам зал ҳар вақте ки ба гимнастика мерафт ба хурсандӣ ба балет мерафтам ба хурсандӣ ба як ҳавас мерафт ба тэквондо хай мерафту хел дили нохоҳам хай мерам намерам гуфтам ма маҷбур мекардим хай дадад ҳавас кардаем биё меравем биё хай як месанҷем ҳеҷ гап не азбаски хай дар ду ҷо ки машқ мекард камтар қиинтар буд машқош булай тараф дарсош мактаб дар мактаб хай мо рада дар автобус дарсоша тайёр карда шеър хонда мерафтем рада меомадем ба ҳамин оста оста ҳамо тайквондодам ҳавас пайдо кард тренерам Аслиддин Султанов аз вақти ҳамин спарринг сар шудан маро хати як духтарак мемондан Сабрина Раҷабзода ном дорад вай ҳам сахт буд хеле вай аз сони 10 сол машқ мекард машқ мекунад ва
фақат мара хати ҳамун сабр намемондам. Аввало ман нав мерафтам, вай таҷриба дошт, бале мумкин дар ҳамин сабаб камтар намефорид машқ рафтан. Мариам аму тайёр кардем дар камарбанди зард экзамен қабул кардам. Мариам баъд аз камарбанде ки зард ки гирифт, аз камарбанди зард Мариам аму дар мусобиқое ки дар ҷумҳуравӣ дар дуруни мусобиқое ки дар дуруни шаҳр дуруни толор ки мегзашт, мо дар ҳамун чизо Мариама пешниҳод карда дар мусобиқое ки мондем Мариам дар якум мусобиқа ҷои аввалро ишғол намуд. аз ду намуд мебаромад ҳаракатош беҳтар буд, хоҳишаш зиёд буд. Мариам 8 сол боз машқ мекунад, лекин шиносои ман ба Мариам як 3 сол шуд ки вай дастаи Якатчинба даъват кардам. ҳамун замон шинос шудам. Пеш аз ин мураббии худаш Аслиддин Султонов тарбия мекард. ҳамун замон ман дида будам чанд бор мусобиқаҳо, бисёр фаъол, бисёр боистеъдод. Маълум буд ки ояндаш калон, барои ки вай чанд пеш аз иҷа омадан гимнастика катиам машғул буд, растяжка, балет, ҳамин чизо. Балет баъзе вақт халал мерасонд, барои ки камтар ҳаракатош, камтар нозук мерафтанд. Мо барои ҳамин вақти зиёд чиз кардем, истифода бурдем машқҳо ба ҳаракатое ки ҳаракатош камтар сахт, қавитар бошад. барои ки балет теквондо кати камтар фарқ дорад. Иҷа лекин ҳозир вай ҳама тарафа тайёр аст. Вай исбот кард дар мусобиқаи хуром ки чемпиони мутлақи ҷаҳон шуд. Якум бор дар на фақат дар таърихи федератсия, дар таърихи варзиши Тоҷикистон аст. дар мусобиқаҳои кикбоксинг, дар мусобиқаҳои теквондо дар ду намуд пешниҳод мекардем. Мариам ҳеҷ вақт чизе ки гӯе ки отказ надошт ки ман наметавонам или чиз буд ки камбудиҳое ки вақте ки до бозиҳои финалӣ чиз мекард, он вақте ки зуриш меомад, ман хиёл ки наметавонам, ман вай ба хело чиз медодам ки то бозии финалӣ ту омадӣ, ту бояд ҳаракат кунӣ ки ӯ қайки вақте ки намонда ки ту дар Беларусия ки мусобиқае ки ҷоми ҷаҳон ба баромад кардагӣ, ӯ ҷои аввал овардагӣ. Мариам рости гап гӯям, пеш аз ин мо Туркия будем, ҷоми ҷаҳон гузашт ба кикбоксинг. ман камтар онҷа зиқ шудам, барои ки ду бор ду рақобати ниҳоя бой додагӣ. Камтар боварӣ ба худ нарасид. Ҳама тарафа тайёр буд. Нуқтаи назари техникӣ, ҳамун психологӣ камтар намерасид. Таҷрибаи иштирок кардан дар мусобиқаи байнулмилалӣ намерасид. Ин ҳамин сабаб буд ки вай ду рақобати ниҳоя бой дод и соҳиби 2 медали нуқра шуд. дар Туркия хеле беҳтар кикбоксинг баромад кард, аз намуди point fighting баромад кард, ҷои дуюмро ишғол намуд. аз light contact ҳам баромад кард, ҷои сеюмро ишғол намуд. баъд аз он мо омадем дар тайёрӣ дар чемпионати ҷаҳон дидем. дар тайёрӣ дар чемпионати ҷаҳон мо хеле дар як рӯз 3 маротиба машқ мекардем.
ماه اپریل سال 2023 شهر تاشکند مسابقه بین المللی اوید به تکواندو. ماه اپریل همین سال در شهر تاشکند مسابقه بود و در آنجا هم نتیجه های خوب نشان دادیم. من سزاواری 5 مدال طلا گشتم. در همین مسابقه هم همه ورزشکارا نتیجه های نقص نشان دادند و سزاواری جای های نمایان شدند. شهر استانه جمهوری قزاقستان چمپیونات جهان اوید به تکواندو ایتیف. در این مسابقه زیاده از 900 نفر ورزشکار از 45 کشور دنیا اشتراک داشت. جمهوری تاجیکستان را در این مسابقه 33 ورزشکار معرفی میکرد. مریم عبدالرحیمووا در هیئت این گروه بود. از همه مسابقه که در یاد من مانده است مسابقه جهان، چمپیونات جهان استانه برگزار گردید. یکم روزی که مسابقه سر شدن ما میدانستم که من یکم برم و وقتی که ما زال در آمدیم در تابلو صورتم ماندگی بود که کمتر استرس خپیدم، ولی در همونجا مربیانمون میرسعید یخیایف و اصلدین سلطانов همچون یاردم دادند و جمع کردن همه ما رو گفتن که هیچی را نترسین، شما این مشقایی که شما کدگین یگان کس در اینجا کدگ نیسته. در چمپیونات جهان همون جمع خشید که در وقتی که در نمود اسپارینگ برآمد داشت بازی فینالی بود. 160 گرادس تو خورد که زد که پشت تو خورد. ما خیال کردیم که تمام پشت شکست. همین خیز شیش گیره کرد که آب سوایی اومده کرد. وقتی که به مریم گفتم تو میتوانی 20 ثانیه مونده بود. در 20 ثانیه میتوانیست که جای اول شد. در 20 ثانیه خیز اندونشه کار کرد، جای اول را اشغال نموده، خیلی گیره کرد. این آسان نبود. من برآمدم یکم رقابت قطعی دختر آمریکایی و 5-0 بریدم. بعد از آن قطعی ورزشکار یونانی قطعی زدم و غلبه کردم و بعد از آن قطعی 2-3 ورزشکاری دیگه زدم در کاتگوری طولی. در دو رقابت‌های نهایی هم در مشق‌های مجموعی هم در سپارینگ رقیبش از یونان بودند. بسیار باقوت یونان در این مسابقه سوم جای عمومی دستاوی صاحب شد. اما این دسته نو کلان بود، از 100 آدم زیاد بود. اما هم این رقابت برید. من اولی رقابت سپارینگ رو باوری نداشتم. وای چیزم بود وقتی که تیل اجرا کرد یکم اونجا دو قسم دو بار برآمد میکنه. یکم برآمد 32 باید داد، دوم برآمد با 32 برید. آدمی که غلبه دادگی بود با وای اینجا داد. آخران عمومی نتیجه عمومی بود 32 برید. رقابت بسیار نزدیک بود. کمی دیگه برابر بودن اینا. یکی خیلی مریم به نصیب کرد که برید. رقابت فینالی باز قطعی ورزشکاری گریچانکا بود. وقتی که قطعی گریچانکا برآمدم دوم راوند فینال با خوچم یکی تا خورد. اهمیت ندادم چی خیلی شد همه کار. بعد از آن ما پاما حس کردن نمیتوانستم و غلطیدم در زمین و گفتم که من نمیتونم.
мураббиён. Баъд мара гуфтанд ки хез Марьям метонӣ гуфтанд. Баъд ма шунавидаистам чихе аз қафо ҳама Тоҷикистон гуфта мухлисӣ доранд. Бале мондагӣ буд як 15-20 сония ба як поча хати кор карда ва гречан кардам, ғалаба кардаму сазовори ҷои якум гаштам. ман боварӣ доштам ки ман пеш аз рафтан гуфтам ки ҳадафи асосии мо ту бояд чемпиони мутлақи ҷаҳон шавӣ. ман ҳаминҷо гуфта будам пеш аз рафтан, барои ки гуфтам ту ҳама тарафа тайёр ҳастӣ, ҳама барномаое ки мо ту тайёр кардагӣ, ман боварӣ дорам ки ту ғолиб меоӣ. одам бовар кард, қувваи худаш ба япои ман ба мо ба мақсад расидем. Узгама қайчира биёр бачам. 25 сентябри соли 2023 вохӯрии мо бо падари Марьям дар ҳавлияш сурат гирифт. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Раҳмат акаҷон, шумо хубен ки инҷа? Кир. Вақт чинданшон шуда дигар ҳамин чиз назад акаҷон. Хуш омадед. мо фарзандора маҷбур намекунем. барои чӣ мегӯм? барои он ки моро ҳам падару модаромон маҷбур намекарданд ба ягон чиз. дар ҳамин таърихи таеквондои Тоҷикистон чемпионатҳои 2 карата ҳам аст, 3 карата ҳам аст, 7 карата ҳам аст. аз духтаро ҳастанд, буданд, то ҳозира ҳастанд. мисол дар ҳамин чемпионати гузашт дар Остона як духтараки дига ҳам чемпиони ҷаҳон шуд, не ки чемпиони мутлақ дар таърихи таеквондои ИТФ-и Тоҷикистон набуд. якумин духтаре ки соҳиби дар чемпионати ҷаҳон чемпиони ҷаҳони мутлақ шуд, ҳамин Марьямҷон баромад кард. баромад ин бисёр як хурсандӣ, як пешравӣ айда дар ҳамин намуди варзиш. ба ҳамин хотир мехоҳем ҳаминро давом кунем, барои ки чун майли шавқаташ ҳамин намуди варзишда бисёртар шуда истода. дар ҳамун бой ҳам мебаромад, ҳар вақте ки муҳориба мекард, мо ҳам дар назарам ки хидмам ҳамунҷо биромада задестама хидмам биромада хидма дар ҷои Марьям ҳис мекардем. умуман дар оила 4 фарзанд ҳастанд, 3 духтару 1 писар. Марьям фарзанди дуюми хонадон аст. ба ҷуз Марьям, фарзандҳои дигар ҳам дар варзишҳои гуногун тамрин мекунанд. масалан фарзанди калонӣ теннис машқ мекунад. ман на танҳо аз комёбиҳои Марьям фахр мекунам, аз комёбиҳои спортии Марьям фахр мекунам, балки аз хислатҳои хубам дорад. духтара ки ба ягон одам гандагӣ намекунад, фикрҳои нағз дорад. ман аз ин рафтори Марьямам розиаму хушбахтам. мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 шаҳри Душанбе. Марьям дар синфи 9 ҳамин мактаб мехонад. Шаҳноза Назарова муддати 2 сол аст ки роҳбарии синфи онҳоро ба уҳда дорад. Марьям беҳад духтари хоксор аст. бар ин син сол нигоҳ накарда ӯ ба қуллаҳои баланди зиндагӣ расидааст, сазовори чемпиони ҷаҳон шудааст ва дар муассиса бо ҳамсинфонаш робитаи хело хуб дорад, бо ҳама хоксор аст. кӯшиш мекунад ки дар сатҳи хуб ва аъло дониши худро бардорад. фанни омӯзгорашро, фанни биологияро, фанни забони давлатиро хуб медонад. ба забони хориҷӣ ҳам хеле шавқи бисёре дорад. аз таърих хело ҳам саволу пурсиш мекунад дар муддати дарс.
کوشش میکند که از همه درس‌ها فعال باشد، از درس‌ها قفا نمیماند. بعد از سزاوار چمپیون جهان شدن مریم را در مکتب ما تبریک نمودیم، خیلی هم شاد گردیدیم و پورترت و مدال‌های مریم در مکتب ما نمایان است. این سرتیفیکاتی چهارم پاییز یکم دهم من ایش ای دویم دانم. در خانه از حساب دستاوردهای ورزشی مریم گوشه مخصوصی را آماده کردند. شهر استانا گذاشت. این غالبیتی که مریم جون به دست آورد، این نه تنها غالبیت یک اویلای ما یا یک مریم، این غالبیت من فکر میکنم تمام مردم جمهوری تاجیکستان است که در عرصه بین المللی سرود ملی، پرچم ملی را برداشت و همه ای چی پیدا میشد، ای عبودی دولت. ما شکرگزار میشیم که اول دولت ما تنج و آرام و شکرانه آرامی، شکرانه استقلالیت و از اون مینداریم از روبریت کشور و از روبریت شهر دوشنبه که نسبت ورزشکاران بسیار شرایط‌های مهیا کرده ایستادند که در هر یک کوچه حوض می‌بود، در شهر نویاو در هر یک کوچه اگر نباشد یا ورزشگاه یا یک میدانچه اسپورتی علاقه وجود دارد که این دیگه با بهوده‌گردی و با هرجوگردی نمی‌شوند، با نمود ورزشی که با اون معقول است دیگه مشق و تمرین کردن. هر یک نفری که انسانی که کامیاب است در جامعه همچون مشعل است، یعنی مشعل به معنی که همچون نمونه است. شکر میگوییم که واقعا همین فرزندای ما در جامعه ثبات، صلح، آزاده زندگی میکنند و هنر خودشان رو خب میتوانند سنجن، نشان دهند و به نهایت باور کنید شکرگزاری کردم و گریه کردم از خودسندی. میخواستم منتداری اهل اویلامون رو با محترم جناب عالی اساس‌گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان رسانم که در حقیقت برای هر یک تاجیکستانی اینقدر شرایط ها رو مهیا کردن، یعنی که ما میتوانیم آزادانه راهی که میخوایم برای خودمون، برای فرزندامون، برای آیندهمون انتخاب کنیم. ما انتخاب بسیار زیاد، آزاد و وسیع داریم که این به گفتگو خیلی مهم است. مریم یک دختره که عضو کاپیتان هستم، دسته یکاچیدا من باید کاپیتان بودم. من میخوام که همین دختره کسلاتوی که باید دارد دختروی دوگونوبا رسوندو امون و یا این براد گیرانو دا آینده با دسته ما امون همه برابر مریم شود و خدا خواهد این آخران می چند بار دیگه ما چمپیونای جهان و چمپیونای مطلق جهان و وطن عزیزمون بیاییم. من میخواستم گویم با پدر و مادرایی که فرزندایشان رو اجازت نمیدهند مشق کنند، میخواهم رحمت کلام گویم در یکم در پدر و مادرم که باوری داشتن با من، مربیانمون میرسید یخیف، اصلدین سلطانов و که اینقدر زحمت میکشیدن، یک روزی با 3 باری مشق میکردیم، اینقدر وقت میافتن و با ما کار میکردن. ولی فکر نکردم در آینده چی شدن، یعنی که در راهی ورزشی من میخواهم که با دوام تیم و با مسابقه های آینده هم
با مدال طلا برخوردار.